परम प्रेममय परमदास श्री श्री ठाकुर परमराध्य जगत श्री श्री भरमा परम पूज्यपाद श्री श्री भट्टा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य श्री प्रणाम वरेण्य मंडली सामान्य कर्मवृंद विश्वप्राण गुरुभक्तवृंद मंडली सस्यप्रेमी विसर्जन वृंद प्रधान सभी को आज पवित्र छात्र मातर मासरी महात्मा जयगुरु आज सुंदर सत्संग निवेदन रखिए द्वितीय जीव प्रसन्न पाड़ी भाई स्मरण प्रभुर गुणकीर्तन कर सुযোগ দিয়েছেন सात्विक कल्याण दृष्टिगत जीवन प्रक्रिया आनंद सुंदर जीवन उत्सर्ग कर तत्सहित उपयुक्त सभी समभाव कल्याण पूर्व खूब प्राणस्पर्श आलोचना भजन गौरव कीर्तन वास्तव में मनुष्य जीवन में व्यस्त हो जाए जो जीवन में आदर्श था तेणु आदर्श नितांत भाव में अपरिहार्य आदर्श केमिका हे सहज भाव आदर्श पूजा ग्रंथ देखते सत्यानुष्ठान ग्रंथ तार भितर कहते जे प्रेमर अधिकारी विषेन्द्रजित अनुसरण कर मंगल अधिकारी जे सर्वभूतर मंगल चेष्टा जत्नवान अनुसरण कर मंगल अधिकारी हे जे छड़े बेले कौशल किपरि होना कहीं कष्ट भी दिखती ना असतर प्रश्रय दिखती ना अनुसरण कर मंगल अधिकारी आज तथाकथित भाव में जागतिक भाव में अनेक गुरु महात्मा पुरुष अनेक आविर्भाव किंतु वास्तव में से आम मान अनुसरण योग्य कि ना आम विचार कर कारण आम बुद्धि सीमित आम बोध सीमित आम ज्ञान सीमित क्या अनुसरण कर युगगुरुजी श्रीहस्त देखी श्रीहस्त देखने देखीदे बुझेदे जे प्रेमर अधिकारी प्रथम पंक्ति हूँ प्रेमर अधिकारी अनुसरण कारण आज मनीष भितर से भलपाटी देखिए मनीष निजे निजक भल पाई पारे ना से निजे निजक भल पाई पारे ना से तार भाई को केमती भल पाइब तार स्त्री को केमती श्रद्धा कर तार छुआ पिला केमती स्नेह कर भजन मान केमती भक्ति कर कारण से भल पाइबार मंजी दिवकता भितर आज नष्ट हो जाए भल पाइबाटी जागृत करने ठाकुर एथर आसी प्रेमर मूर्ति घन रूप नहीं एंटायर विश्व ब्रह्मांडर समस्त प्रेम जदि स्थूल रूप दि जाए जहाँ हे सी तार भूरी भूरी उदाहरण कहवाई जाऊना कारण सत्संग सीमित समूह भितर पर्याप्त आलोचित करने संभव ठाकुर प्रेम एत भाव में जीवंत प्रसंग सानिध्य जी आसूला से जीवन को भल पाइबा शिखुला जड़े आत्महत्या करने तत्पर मनीषटी जड़े डाइवर्स कर मनीषटी से प्रकार मनीषटी जो दंपति किसी मुहूर्तर कलाप आलोचनार भितर दे जीवन स्वाद फेरी करूला जीवन को पुणी नूतन कर उपभोग करने से प्रचेषा करूला तार बापा को भल भक्ति करूनी माँ को देखिए तार देह अग्नि दाह सृष्टि होती प्रकार मनुष्य पुणी माँ मंगल दिग्दर्शन आपको से कहले प्रेमर अधिकारी अनुसरण कर मंगल अधिकारी ये सर्वभूतर मंगल चेष्टा जत्नवान देखो जो युगपुरुष आसती से केवल गण मन मनीष गण पर आसती ना सर्वभूत जिते मैंने जीव सत्ता रही समस्त मंगल चेष्टा से आसती दिव्य जीवन भितर देखा जाए गोटे मरी जाऊा गछ को जो हाथ मारी दौरान गछ बंची जाऊँ आचार्य परंपरा आम देखीचु ठाकुर तो देखीनु श्री श्री बड़दा को देखीचु आज आम जे रही बिल्डिंग फ्रंट विराट रही गछ गोटे समय से गछटी मरी जाऊला गछटी काढ़ी देवाई जो लोक बाल लोक कर्मकांड सुस्थ हमें श्री बड़दा कौन करने जाऊँ बड़दा गछटी मरीगला मरी आसन्न मरीज मनुष्य मत बचार चेष्टा कर बचुना बड़दा को देखा देखा हो प्रत्येक जो कथा कर जाती गछ टी आउस दे जाती देखा जाए गछटी नव बलवित हो उठी पुणी नूतन भाव में फूल पत्र पुष्प से भरपूर हो उठी श्री श्री बड़दा जीवन सी हूँ श्री श्री ठाकुर स्थलाभिषेक अवर्तमान सी हूँ ठाकुर ही भर जीवन ये हूँ ठाकुर जीवन केवे भी क्या कष्ट दिखती ना असत्र दर्श दिखती देखो जड़े पाप कर ठाकुर घृणा करना
ଠାକୁରଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ହେଲା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରଭୃତି ପାପ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରଭୃତି ହିଁ ଘୃଣ୍ୟ, ମଣିଷଟି ଘୃଣ୍ୟ ନୁହେଁ। সেই মଣିষটি ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରାଯାଏ, ତାର ଅନ୍ତରଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତାର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଯଦି ସୁଧାରି ଦିଆଯାଏ, ସେ ମଣିଷଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧୁ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବେ ଦରକାର ତାର ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ଆনুଗତ୍ୟ ଦରକାର, ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର, ଲାଗି ରହିବାର ଟେନେସିଟି ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୀକ୍ଷା ଜାଣି ଦକ୍ଷ କରେ প্রতিদীপ্ত করে প্রাণ, প্রতি গুরুত্ব নিকটକୁ যাই সার্থক দরকার। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୃତି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କେବଳ କଥାରେ ତ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର କୃତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେ କୁହାଯାଏ ଦୀକ୍ଷା ଜାଣି ଦକ୍ଷ କରେ। ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ମଣିଷ କୁହେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, এই 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ଜୀବନଟାକୁ ଜୀବନର ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କୃତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କରି ଦୀକ୍ଷାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ପଥ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ। এই যে ফল পাইবার কথা কହୁଥିଲେ, আমার ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଅସମ୍ଭବର ତମର ମାତୃଭକ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତମାମ ଦେଇକି এই କାଳିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଭୂତନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଟା ବାଣି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମାତୃଭକ୍ତି ସାର୍ଥକତା ଯାହାର, ମାତୃଭକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଯାହାର ସାର୍ଥକତାয় যায়, কর্ম যাহার মাতৃভক্তি ইষ্ট যাহার সার্থকতায় যায়, কর্মে তার মানে মুক্তি পায় সেই জীবনের। মাতৃভক্তি ইষ্ট যাহার সার্থকতায় যায়, চিন্তা যাহার কর্মে ফুটে শুধুই মুক্তি পায়। দেওয়ার চেয়ে দেওয়ায় তৃপ্তি বুকু জুড়ে যার থাকে, দেওয়ার চেয়ে দেওয়ায় তৃপ্তি বুকু জুড়ে যার থাকে। এটা এই প্রকার একটা এক্সাক্ট মনে পড়ুনি। কথা হচ্ছে মাতৃভক্তি ইষ্ট যাহার সার্থকতায় যায়, ভক্তি যেতে ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ମାତୃଭକ୍ତି ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଦେଲା, ତେବେ କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମାତୃଭକ୍ତି କରିବା କିଛି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ମାତୃଭକ୍ତି କରିବା ଖୁବ୍ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାପାର। ମାତୃଭକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ସେ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟାନକୁ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ଜୀବନରେ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କାରଣ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୀମିତ ବୋଧ, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ। ମଣିଷକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯିଏ, ଆଦର୍ଶ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାତୃଭକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଯାହାର ସାର୍ଥକତାয় ଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କହି মুক্তি পায়। দেওয়ার চেয়ে দেওয়ায় তৃপ্তি বুকু জুড়ে যার থাকে, অনুপম পায় সেবা যাহার সহজে টাকায় ডাকে। উন্নতিতে নিপুণ দেশায় জীবন যা ধন্য হয়ে ঘর দুনিয়ায় চলেই অনির্বাণ। সে মଣିଷ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ସେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁନିଆର ଉପରେ ଅନିର୍ବାଣ ଭାବରେ, ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବରେ ତାର ଗତି ଜାରି ରଖିପାରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମାତୃଭକ୍ତି ରଖିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାତୃଭକ୍ତିର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଆକୁ ଭକ୍ତି କରିପାରେନା। ମୋ ମାଆର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋ ଦେହରେ ଶତପୁଷ୍ଟିକର ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁଭବ କରେ। এই কথাটি କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁରେ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବେଦନା, ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାପ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ ନା, ମାଆକୁ ଭକ୍ତି କରିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମାଆକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ମାଆକୁ ଭକ୍ତି କରିବି, କେମିତି ଭଲ ପାଇବି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଭକ୍ତି ହିଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବ ତୁମର ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ ନେଇ ଡକ୍ଟର ରେବତୀ ବିଶ୍ୱାସ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିନଥିଲେ, ସେ ଆମେରିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିବା ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମା ଜଣକ ଏକଦମ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ମା,
ସେତେବେଳେ ଜଗତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଯୀଶୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାରଣ ସେ ହିଁ ମୋର ହଜିଯାଇଥିବା ପୁଅଟିକୁ ମୋରି କୋଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବାର କଥା ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କେତେ ମାନେ ମାତୃଘର କେତେ ସନ୍ତାନ ହରା ମାଆକୁ କୋଳକୁ ମାଆକୁ ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି এই প্রকার ভাব মানে যাহা যেতে প্রকার জগতের সমস্ত বিরোধ ঠাকুর আউড়ে জানিয়েছি যে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য জানি পাইবা ফল পাইবা কর্ম ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ସରିତ